कभी 27 दिन एक मसखरे को प्रेस क्लब के बाहर बैठा के इसराइल का कैंप लगा के बैठे रहते हो कि जनाब अगर आप इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं तो ओवर माई डेड बॉडी, हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके इसराइल को तस्लीम करने की बात तुम करोगे। हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ शहीद सियालवी साहब मौजूद हैं, जो कि नज़रियाती पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आज आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने जो है ना, जो यहाँ से पाकिस्तानी यानी कि ड्यूल नेशनलिटी थी, जिनके जो है ना इसराइल होके आए हैं, उनके बारे में आपने की, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मेरा मैसेज ये है कि जिस बाप की भी इजाज़त से गए हैं उस बाप को भी पकड़ो और तहकीकात कराने के बाद उसकी भी शरीयत मनसूख करो और इनकी भी करो। और अगर किसी के कहने पे नहीं गए तो ये पूछा जाए कि इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें दिया किसने, और अगर फिर भी ये कहते नहीं तो हम तो अमेरिकन नेशनल हैं, डुअल नेशनल है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उन्हें बोलो भाईजान ये संभालो अपनी अमेरिकन नेशनलिटी, यहाँ से कूच करो। पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा इसराइल को। करोगे तो ओवर डेड बॉडी, हमारी हज़ारों कारकुनान और सबसे पहले मेरी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा, फिर जाके इसराइल को तस्लीम करने की बात की जा सकती है। एक बंदे के वैसे इसराइल नामंजूर मार्च बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं मानता कि फजल रहमान साहब इस तरह का बयान दे सकते हैं। अलबत्ता फजल रहमान साहब को इस वक्त, क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनको यहूदी एजेंट के खिलाफ जो कहते थे यहूदी एजेंट उसके खिलाफ निकलते रहते थे, तो अब मौका है, यहूदी एजेंट सामने आ गए हैं जो वहाँ पर जाके आए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लें, फैसला करें, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। तो नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो नज़रियाती पार्टी कौन कौन से शहरों से जो है ना अभी ये आगे आ रहे हैं? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी इंशाल्लाह ताला, हर सीट पे, हर एनए और हर सूबाई सीट पे इंशाल्लाह। और बल्दियाती इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो बलूचिस्तान में तो हम कंटेस्ट कर चुके हैं और आगे अभी पंजाब और सिंध के इलेक्शन में भी करेंगे। अच्छा सर, आप एक चीज़ और बता दें कि जिस तरीके से आप जो है ना अब तक जो है ना कितने नौजवानों को टिकट जो है ना दे चुके हैं? हमारे तो अभी होंगे, अपना इलेक्शन जब अनाउंस होंगे, कागजात जमा होंगे तो फिर टिकट इशू किए जाएंगे। बलूचिस्तान में तो जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं सारे नौजवान थे। यानी कि यहाँ पर तो रावलपिंडी में जैसे राजा फैजान साहब हैं, उनकी कैंपेन तो और मुख्तलिफ आपके आपके हल्के में भी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग तो उन लोगों के मुकाबले में इलेक्शन में खड़े हुए हैं जिनके धड़े पाकिस्तान बनने से भी पहले के थे और कईयों के धड़े 40-40 साल पुराने थे। हमने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में कोई 45 गाँव देहातों में मैं अपने हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स कर आया हूँ। लोग उस जदी पुश्ती ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, मुझे नज़र आया। और कई लोग ऐसे हैं जो उनकी ज़मीनों पे मज़ारें हैं, काम करते हैं। उन्होंने भी हमें कहा है कि वोट असी खामोशी नाल तुहानू दे देंगे, ओपनली नहीं तो सपोर्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? कहते हैं कि जी ये हमें ज़मीनों से बेदखल कर देते हैं, हमारे घरों का रास्ता बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, इतने ज़ालिम लोग हैं बीच में। अच्छा सर, खासकर हमारे जो है ना पाकिस्तान के नौजवान हैं जो आगे आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो जो है ना पीछे जो है ना 70 से 75 साल की गुलामी से किस तरह आज़ादी ले सकते हैं? इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पैगाम दिया, मैदान में निकल आए, डरे नहीं, हमारा साथ दें मैदान में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैह। मैं मीडिया के तमाम हजरात का, हमारे बुज़ुर्गों का जो दकनेर से तशरीफ़ लाए, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहम मौजू पर की जा रही है और मौजू ये है कि गुज़िश्ता रोज़ इजरायली सदर ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान का एक वफद इजराइल गया और एक बहुत ही खुशगवार माहौल में उनकी मुलाकात हुई, जो कि बहुत खुश आइंद है, ये अल्फाज कहे गए इजरायली सदर की जानिब से। सवाल ये पैदा होता है कि ये वफद क्या इतना दलेर था कि किसी को इन्फॉर्म किए बगैर चला गया? सवाल ये पैदा होता है कि इस वफद को किसने जाने दिया? फिर ये सवाल पैदा होता है कि किससे मशावरत के बाद ये वफद गया? और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये वफद जब ये हजरात वापस तशरीफ लाते हैं, उनमें से जो एक एंकर पर्सन है जो पाकिस्तान के ही हैं, जो बाकी वफद है वो कहते हैं वो तो चलो अमेरिकन नेशनल है, अमेरिकन नेशनल भी है तो उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। ये जितने बड़े दावेदार बने फिर रहे हैं हुबल वतनी के, और इससे पहले जो वो एंकर पर्सन है अहमद कुरैशी साहब, 2.25 करोड़ रुपए उनके दफ्तर का किराया होता था एक साल का, जो सुमरो साहब सिंध से उन्हें पे करते थे सिर्फ कश्मीर के नाम पे। सवाल ये पैदा, ये 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने उस दफ्तर को विजिट किया था, कश्मीर के नाम पे तो जो भी नारा लगाता है हम उसके साथ साथ टूर पड़ते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जो आज फलस्तीन के नाम पे सौदा कर आए हैं इसराइल के साथ हमायत करके, ये क्या
ماضی میں کشمیر کے نام پہ بھی تو اسی طریقے سے سودے بازی نہیں کرتے رہے انٹرنیشنل ٹورز پہ جا کے. یہ تنخواہ دار ملازم جو کشمیر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, کیا یہ کشمیر کے حقیقی ترجمانی کر بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ واپس آئے آج تک کسی ایک بھی بندے نے ان سے نہیں پوچھا اریسٹ کر کے, ریاست پاکستان نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم مامے لگتے ہو اسرائیل کے جو تم لوگ کسی کی اجازت کے بغیر وہاں تشریف لے گئے ہو, تم کون ہو, کس حیثیت میں وہاں پر گئے ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہ بعد میں وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جناب ہم تعلقات عامہ کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں. تو بھائی یہ بتاؤ, جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیفور دا کریشن آف پاکستان یہ کہہ دیا تھا کہ عرب ممالک کے دل میں ایک ناجائز ریاست کو بنایا جا رہا ہے, تو تم قائد اعظم سے زیادہ بڑے جو ہو وہ سیانے ہو. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا. تم لوگ علامہ اقبال سے زیادہ بڑے سمجھدار ہو. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے. یہ قائد اعظم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق عرب ممالک میں بھی کچھ نے تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیں. اور بھائی عرب ممالک بنے ہیں بادشاہتوں کی بنیاد پہ, پاکستان بنا نظریے کی بنیاد پہ. کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے جناب پاکستان نہیں کیا, ہمیشہ ہم بھی بات کریں گے, ہم ہی قربانی. جی بالکل ٹھیکہ اٹھایا ہے, بیکاز وی آر the only homeland in the entire world which was made on the name of Islam. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا جناب. دنیا میں دو ہی ریاستیں نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے, یا اسرائیل بنی ہے یا پاکستان بنی ہے, یا اس نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے. انشاءاللہ پاکستان will sustain. میں آج یہ چیز بہت کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں, یہ 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی, ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا تب جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تم کرو گے. ہماری زندگی میں تم یہ کام نہیں کر سکتے. ہر 2 سال کے بعد تم لوگ آ کے ہماری نبض چیک کرتے ہو, کبھی 27 دن ایک مسخرے کو پریس کلب کے باہر بٹھا کے اسرائیل کا کیمپ لگا کے بیٹھے رہتے ہو. اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ناک کے نیچے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی کی مجال نہیں ہوتی جسے جا کے اٹھائے, کسی وزیر مشیر آفیسر کی مجال نہیں ہوتی جا کے اس سے پوچھے بھائی تم کون ہو. گھر سے آگ کیے گئے ہو, اسرائیل کا جھنڈا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے, جس کو پاکستان نے علیہ اعلان کہا ہوا ہے کہ ہم کسی تسلیم نہیں کرتے, ہمارا پاسپورٹ ہر جگہ اپلیکیبل ہے ایکسپٹ اسرائیل. تو تم لوگوں میں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. ہم اٹھے, ہم گئے اور اسے جا کے جو اس کی خاطر تواضع کرنی تھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خاطر تواضع بھی کی, اس کا جھنڈا بھی پھاڑا, کیمپ بھی اکھاڑا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ٹاک شوز چلنا شروع ہو گئے کہ either to accept Israel or not, کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. بھائی یہ ڈیبیٹ شروع ہی کیوں ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس بیس پہ تو ہمیں آزادی ہے, بات کرنے کی بھی آزادی ہے. تو بھائی جب تم کسی سینئر آفیسر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتے, آزادی اظہار رائے کے باوجود تم گرفتار ہو جاتے ہو, تو فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک کے ان کے خون کا سودا کر کے بیت المقدس, مسجد الاقصیٰ اور فلسطین قبلہ اول اس کا سودا کر کے تم لوگ بات کرو آ کے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے, تو تمہیں آزادی اظہار رائے ہوگی. سوری, یہ قوم تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ تم لوگ میڈیا پہ آ کے یہ بات کرو اس چیز کا آزادی اظہار رائے کی بنیاد پہ. اگر یہ باتیں اس پہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ فلسطین کے معاملے پہ اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ او آئی سی بنی کس لیے تھی بھائی؟ اس کے اجلاس کیوں ہوتے ہیں؟ بنی یا کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے, دونوں چیزوں پہ سمجھوتے ہونا شروع ہو گئے. یاسین ملک کی بنیاد میں 2 پریس کانفرنسیں کر کے اس کے بعد جناب خاموشی سے بیٹھ گئے. ماضی میں جو آرٹیکلز وہاں پر امپوز ہوئے اس پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا. 70 سالوں سے وہی انگریزوں کے بوٹ پالشی ہمارے اوپر قابض رہے ہیں, پارٹیاں تبدیل کر کر کے, پہلے ایک وڈیرا جاگیردار نواب, پھر اس کا پتر, پھر اس کا پتر, پھر اس کا پتر, وہی آگے بیچ رہے. پہلے ان کے پیو دادوں نے پاکستان کے خلاف مودی سے وہ کیا کہتے ہیں کانگریس سرکار کی حمایت کی تھی. پاکستان بننے کے بعد سارے آگے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ گئے, قدموں میں بیٹھ گئے, جو ہمیں معاف کر دو بابا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چلو ٹھیک ہے شاید یہ بندے کے پتر بن جائیں گے, لیکن بعد میں آگے پھر انہی کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. 1857 اور 1920 میں مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرنے والے, ہمارے ساتھ غداریاں کرنے والے, ہمارے جتنے بھی انٹرسٹ ایک ایک مجاہد کی مخبری کرنے پہ ان لوگوں کو
20-20 रुपया मिला करता था और कहा करता था कि जी अगर तुमने एक मुजाहिद की मुखबरी कर दी और उसे हमने मार दिया अंग्रेजों ने तो उसकी सारी जायदाद तुम्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसे लोगों की औलादें हमारे पास जब तक काबिज रहेंगी तब तक फिर इसराइल को तस्लीम करने की बातें होती रहेंगी। लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि हम लोग गाजियों और शहीदों की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मैं पहले भी अपने गांव से उठ के इधर आया था और उस झंडे को उखाड़ा था। मेरे खून में ये तरबियत है। मैं अब भी गिरेबान पकड़ूंगा ऐसे लोगों का जिन लोगों ने इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व रहे हैं। मैं एक हफ्ते का पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अल्टीमेटम देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप ऐसे लोगों पे तहकीकात करें और इन तमाम लोगों की शहरियत को मनसूख करें। अदरवाइज एहतजाज पुरअमन एहतजाज जिसमें एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया जाता है, सरकारी अमलाक को अपने मुल्क की जो है वो विरासत और अमलाक भी समझा जाता है, पुलिस को कदर की निगाह से भी देखा जाता है। ऐसा पुरअमन एहतजाज का हक फिर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम रखती है। उसमें फिर सिर्फ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी नहीं होगी, मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज को ऑन बोर्ड लूंगा जिसमें जरा सी भी गैरत हुई और वो उसमें हया हुई, पाकिस्तान का इश्क हुआ, तड़प हुई, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ मैदान में निकलेगा इंशाल्लाह ताला।